सुखदेव मन रे जड़े भक्त कथा मन पड़ेला सी होचंदी भक्त सुदामा। आहा कहले कि हे राजन भगवान जड़े प्रिय सखा थे कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान श्री कृष्ण जड़े सखा थिले सी ब्राह्मण थिले आउ ब्रह्म तत्वर ज्ञाता थिले। इंद्रिय विषय प्रति तंक मन रे केतेबेले लोभ नथिला, विषयासक्त नथिले, प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय इंद्रिय जयतिले, सदा बेले मन प्रसन्न, तुंडरे सर्वदा हरिनाम तंकर थाए। तंकर मनरे इतिकी भाव कि कृष्ण मोर मित्र। देख संसार रे जे जी जी आपन को मित्र लागुथुब समय पड़िले सब गोटी गोटी करके खसी जिवे। एबे बेल पड़िनी बोली लागुचंदी ये मित्र सी मित्र बोली, किंतु भगवान सहित जदि मित्रता करिदिबे आपण असमय रे सी ही ठिया है। एथुरु ए तत्व ज्ञान होची हम कृष्णंकर मैत्री बाल्य काल रे हेतिला सुदामांक सहित। संदीपनी गुरुंकर विद्यालय रे सुदामा पढ़ंती। भगवान श्री कृष्ण कंस को मारिबा परे संदीपनी विद्यालय रे गुरुंक निकट रे अध्ययन करबा को गले। गुरुंक विद्यालय रे नियम थिला कि जो माने पाठ भूली जानती पिला माननकु से पठांती समिध आनिबा पई काष्ठ आनिबा पई पठांती। सेई क्रम रे दिने सुदामा जाइछंती। सुदामा जाइछंती काष्ठ आनिबा पई। अचानक तंका पादरे गोटे कंटा पसी जाइछ। ब्राह्मण बालक कोमलवती बालक धार धार रक्त पादर छुटी व्याकुल है कि सेठी क्रंदन करछंती। जतबेले मनुष्य कांदे भगवानंकर हृदय आउ सही पारे सेति में आबर कुआ जाइछि महिमंडल रे नाई एमंत दिया महिमंडल रे नाई एमंत दिया भक्त लगी जाखिरु झरई लुहा भक्त लगी जाखिरु झरई लुहा सदा झरई लुहा महिमंडल रे नाई एमंत दिया महिमंडल रे नाई एमंत दिया भक्त लगी जाखिरु झरई लुहा सदा झरई लुहा। जतबेले सुदामा आखिरु झर झर लुहा बाहरी भगवान श्री कृष्ण से दिन गुरुंग विद्यालय रे पढ़िबा पई रथ रे बसिकी जाउथा। हठात कार क्रंदन शब्द जतबेले सुबिला प्रभु को सारथी के कहले रथ अटकाओ एठी अटकाओ रथ। भगवान श्री कृष्ण जाइकी पहुंची चंदी सुदामांक पाखरे। सुदामांकर आखिर लुह सरुनी कांदु चंदी पादर धार धार रक्त बहि जाइछि। भगवान अति स्नेह रे सुदामांक पादर कंटा टिके काढ़ी देले आ निज पीतांबरी रे पोछि देले। जदि तमे कहार सेवा करिवो तेबे तार हृदय निश्चित द्रवित हब। भगवान जेते बेले करस्पर्श प्राप्त करिसेंती सुदामा तांक भितरे दिव्य आनंद अनुभव होला। भगवान प्रति आहुरी कोह बढ़िला, आहुरी अधिक कांदिले। आगरु दुख पाई कांदुथिले एबे भगवान प्रीति रे तांका आखिरु लुह झरिला।
भगवान श्रीकृष्ण सुदामा को कोले नेले कहले मित्र मु पर आसीगले तमे आ कांदुच कहीं से मित्र शब्द सुदामा कान रे पड़िला से दिन तांको हृदय रे एकता स्वीकार हो गला भगवान मोर मित्र मां माने अति सरल कथा वेदांत वेद्य वेदांत रे जांग कथा वर्णन करा जायछि सेई भगवान होचंती आम समस्तंकर मित्र द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समान वृक्षम परिशस्व जाते दुईटी पक्षी गोटे गछरे अछंती ए जीव एवं परमात्मा दुई पक्षी आमे माने समस्ते भगवानंकर सखा भगवानंकर मित्र खाली आमे एक कथा को स्वीकार ही करू सुदामा हृदय से दिन स्वीकार करनेला कि कृष्ण मोर मित्र कानून को हृदय रे आलिंगन प्रदान करी सुदामा कहले कि कृष्ण तमे जदि थरे मते मित्र बोली कहिच तमे हेलो सत्य नारायण तमर वाक्य केते बेले असत्य हुएनी तमे मते केते बेले एकाकी छाड़िबो सदा बेले मते मने रखिथे आउ सेठी सुदामा कहले कि प्रभु तमे मते वरम भल पाओ न पाओ मु तुमको मित्र बोली स्वीकार करनेली तुमे मते भल पाओ कि न पाओ तुमे मते भल पाओ कि न पाओ तुमको भल पाइछि तुमे मते भल पाओ कि न पाओ तुमको भल पाइछि तुमे मते पछे पर बोली बाबा 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 मु निजर भाविने मु निजर तुमे मते भल पाओ कि न पाओ तुमको भल पाइछि भक्त कहूँ प्रभु तुमे मते भल पाओ कि न पाओ मु तुमको भल पाई गाओ तुमे मते भल पाओ कि न पाओ मु तुमको भल पाइछि तुमे मते भल पाओ कि न पाओ मु तुमको भल पाइछि तुमे पछे मते पर बोली बाबा तुमे पछे मते पर बोली बाबा प्रभु तुमे पछे मते पर बोली बाबा तुमे पछे मते पर बोली बाबा मु निजर भाविने मु निजर भाविने तुमे मते भल पाओ कि न पाओ तुमको भल पाइछि भक्त कहते कि प्रभु तुम्हें मते भल पाओ कि न पाओ मु तुमको भल पाई सुदामा
भगवान सहित से दिन तांकर आत्मीय संबंध है। सुदामा को रथरे विराजमान करे कि भगवान नहीं गले गुरुंकर आश्रम को। गुरुदेव धन्य हेले भगवान भली शिष्य को लाभ करे। आउ सुदामा जिते बेले गुरुकुल रे पढ़ंती भगवान श्री कृष्ण तांको पादे पादे जगी थांती किते बेले छाड़ी के जानते ने। गुरुकुल रो नियम थिला जो विद्यार्थी पाठ भूली जाए ताको पठांती जा जंगल रो काष्ठ आनिबु समिध आनिबु कुश आनिबु फूल फल आनिबु। सुदामा केबे केबे पाठ भूली जानती तो भगवान श्री कृष्ण भावती एकाकी मु मो मित्र को केमिति पठेबे। पिला माने तमे अनुभव करिवो पाखरे गोटे गोटे छोट गीताटी रखियो बही एकदम छोट छोट बही आसु पकेटे रखियो सदा बेले अनुभव करतबा कि भगवान मो संगे रहछ भगवान मो संगे रहछ ये अनुभव करिवो। दि चारोटी श्लोक गीतारू मने रखी दबो तुमको लागिवो सदा बेले भगवान मो संगे रहछ। तुमको जो बेसी डर लगुची समस्त डर लगुची भय लगुची कौन हो जीव कि बोली डर लगुची भगवान को निज पाखे सदा बेले अनुभव कर सी आम पाखे पाखे अच्छंती। तो सुदामा जते बेले पाठ भूली जाती भगवान गुरुदेव को कहती गुरुदेव मु भी पाठ भूली जाइछि। गुरुदेव कहती अरे कृष्ण वेद गर्भ तमें वेद गर्भ ब्रह्मा को जी ज्ञानोपदेश देते सी पाठ भूली जाउछंदी किंतु भगवान पाठ एइथि भूली जाती कि मित्र सहित भगवान चाहती मु भी जीवी एकुटिया मित्र को केमिति जंगल रे छाड़ देबी। दिनकर कथा भगवान श्री कृष्ण सुदामांग सहित कुश चयन करबा पई काठ आनिबा पई जंगल को जाइछन्ति। गुरु मां को भीतर स्नेह थाए। गुरु मां दुहिंग पई दुईटा पुटुली रे गामुछा कानी रे बांधी देइछन्ति किछिटा चना। सुदामा को कहले कि सुदामा एई चना नै जा जते बेले तुमको भोक लागिवो तमे दुहे तमर निज निजर चना खोली के खाइबो। तो सुदामा पाखे चना दिकर रही हठात वनरे पहुंची चंदी काष्ठ चयन करुचंदी वर्षा माड़ी आसिला प्रबल वर्षा बिजुड़ी बाजिला घड़घड़ी मारला चढ़चड़ी मारला जते बेले प्रबल वर्षा ହେଇଛି सेई वन प्रांत एकदम जलपूर्ण हो गला तळे ठिया हबा को जगह नै। कृष्ण सुदामा दुहे दुईटा गछरे जाईकी चढ़ी गले। गोटे गछरे कृष्ण अन्य गछरे सुदामा चढ़ी। बालक सुदामा को रात्रि भोक लगे से निजर चणांतिक धीरे 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 खोलिकी खाई दे। भोक एतिक सरीनी तेणु कृष्णंकर जो भागतिक चना थिला ताको भी धीरे धीरे से खोलिकी खाई दे। भगवान श्री कृष्ण पचारिले आर गछरे थाई कि कहले सुदामा तमे किछि खाउछ कि। सुदामा कहले ना ना सखा कथा कण कि शीत होछि तो वर्षा ହେଇछि तो दांत को दांत बाजुछि से कटकट शब्द सुबुछि मु किछि खाउ मिछ कहि दे। असली कथा आ भितरे आहुरी अछि काहेकि भगवान को भागतिक चना खाइले तार आहुरी तत्व अच्छी किंतु एबे आमे एते सुनि परिबानी। तो सकाळ को वर्षा बंद है दुई मित्र ओल्हे आसी गछरु कृष्ण सुदामा परस्पर को आलिंगन करचंदी किंतु सुदामांकर मस्तक आज अवनत लज्जा रे कानू को भाग को चणांती को खाईदेली आ पचारे मु मिछ भी कहीदेली। भगवान श्री कृष्ण सखार ओठ को धरिकी टिके टेकी देले कहले सुदामा एई कथा पई एतिक चिंता अरे तुम्हें मोर मित्र आत्मीय तुम्हें चणाती खाई गल बोली एतिक चिंता। भगवान कृष्ण सुदामा को कोड़े नहीं आखिर लुह पची देइचंदी आश्वासना देइचंदी। एतिक रे गुरुदेव खोजी खोजी आसिले
शिष्य दुहे रात्रि कोटी रहिले बोले आसिक देखंती गुरुदेव कृष्ण सुदामा परस्पर को आलिंगन करके ठिया दुहिंकर नेत्रु अश्रु विगलित होची गुरुदेव आशीर्वाद देले कहले कि वत्स तम दुहिंकर मैत्री सर्वदा अखंड रहो संसार कहो कि कृष्ण का सुदामांग भली मित्रता हवा दरकार गुरुदेव का आशीर्वाद फलवती है किछि समय पढ़िला पर भगवान जते बेले संपूर्ण विद्या अध्ययन कर सारे सुदामांग ठारू विदाय मागिकी जाऊ भगवान कहले सुदामा तुम्हें मो भाग को चना खाई दिबारु तमे गरीब हो सुदामा आखिरे लुह भरीगला कहले कृष्ण मु जन्म जन्मांतर पर्यंत गरीब हेबी मते चिंता नहीं किंतु तमे मते भूलिबनी ना भगवान आउ थरे कोले नेले कहले मु जहा को थरे आपनारे करिने मु ताको केते बेले भूलेले आहा कृष्ण सुदामांकर परस्पर सेठू वियोग है भगवान श्री कृष्ण द्वारकार राजा हो जाइछन आउ एपटे अवंती नगर को सुदामा जाइछन तांकर गृह को सेपटे भगवान श्री कृष्णंकर अनेक विवाह है एपटे सुदामांकर भी गोटे विवाह है तांका पत्नी का नाम थिला सुमति अति सती साध्वी पतिव्रता नारी सुदामा प्रतिदिन भिक्षा मागिबा को जानती गारू ब्राह्मण कर्म भिक्षाटन करिबा ब्राह्मण काम तेणु ग्रामवासी मानन को शिक्षा दे सुदामा भिक्षाटन करुचंदी कहउचंदी कि हे भक्त माने समस्त प्रभुंकर भक्ति कर आपण देखंतु सुदामा केनिदि जाउचंदी आगा को आउ गाउचंदी हरिंका भजन करा हरि जे तुम्हारा हरि का भजन करा हरि जे तुम्हारा सुदामा कहते हे भाई माने माँ माने समस्ते प्रभुंकर भक्ति कर भगवान ही तुमर निजर हरि का भजन कर हरि जे तुम्हारा हरि का भजन कर हरि जे तुम्हारा हरि नाम बिनु भाई हरि नाम बिनु भाई हरि नाम बिनु भाई हरि नाम बिनु भाई नहीं तो निस्तार हरि का भजन कर हरि जे तुम्हारा हरि का भजन कहते हे भाई मैंने माँ मैंने समस्त प्रभुंकर भक्ति कर भगवान ही तुम्हारा हरि नाम बिनु भाई हरि नाम बिनु भाई हरि नाम बिनु भाई हरि नाम बिनु भाई नहीं तो निस्तार हरि का भजन कर हरि जे तुम्हारा हरि का भजन कर हरि जे तुम्हारा भजन
ନାହିଁ ତ ନିସ୍ତାର ହରିଙ୍କ ଭଜନ କର ହରି ରେ ତୁମର ହରିଙ୍କ ଭଜନ କର ହରି ରେ ତୁମର ଯାର ତୁଣ୍ଡେ ହରି ନାମ ଯେ କରେ ହରିଙ୍କ କାମ ଯାର ତୁଣ୍ଡେ ହରେ ରାମ ଯେ କରେ ହରିଙ୍କ କାମ ଯାର ତୁଣ୍ଡେ ହରି ନାମ ଯେ କରେ ହରିଙ୍କ କାମ ଯାର ତୁଣ୍ଡେ ହରି ନାମ ଯେ କରେ ହରିଙ୍କ କାମ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସବୁବେଳେ ନିଅ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମା ଏ ବାପା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମର ଗୋଟିଏ କାମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ବିନା ମନୁଷ୍ୟର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ହରି ଭଜନ କର ହରି ଭଜନ କର ଯାର ତୁଣ୍ଡେ ହରି ନାମ ଯେ କରେ ହରିଙ୍କ କାମ ଯାର ତୁଣ୍ଡେ ହରି ନାମ ଯେ କରେ ହରିଙ୍କ କାମ ଶୁଣେ ଭାଗବତ ଗୀତା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁଖ କଥା ଶୁଣେ ଭାଗବତ ଗୀତା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁଖ କଥା ପରମ ପଦ ଲଭିଷେ ପରମ ପଦ ଲଭିଷେ ହମୁ ହୁଏ ପାର ହରିଙ୍କ ଭଜନ କର ହରି ରେ ତୁମର ହରିଙ୍କ ଭଜନ କର ହରି ରେ ତୁମର ଭାଗବତ ପଢ ଗୀତା ପଢ ସମସ୍ତେ ଜୀବନଟାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ନିଅ ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କିଏ କହେ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ କିଏ କହେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ କିଏ କହେ ସୀତାରାମ କିଏ କହେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ କିଏ କହେ ସୀତାରାମ କେବଳ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ କିଏ କହେ ସୀତାରାମ କେବଳ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଆନକେ ପାର୍ବତୀ କାନ୍ତ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲୋକେ ପାର୍ବତୀ କାନ୍ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ ଭକତ ସୋଦର ହରିଙ୍କ ଭଜନ କର ହରି ରେ ତୁମର ହରିଙ୍କ ଭଜନ କର ହରି ରେ ତୁମର କିଏ ତାଙ୍କୁ ସୀତାରାମ କହୁଛି କିଏ ରାଧେଶ୍ୟାମ କହୁଛି କିଏ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର କହୁଛି କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି ଯୋଉ ନାମ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯିଏ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ନାମ ନିଶିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଧର
ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବିନା ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଆଉ ଆହା। ବିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭଜନ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଯୋଉମାନେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋସାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ସୁଧୁରି ଯା। ଯୋଉମାନେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନ କରୁଛ ବି ଟିକେ ଦେଖ, ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭାବରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ପ୍ରଭାବରେ, ହରି ସ୍ମୃତି ସର୍ବ ବିପଦ ବିମୋକ୍ଷଣମ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସ୍ମରଣ କଲେ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ବିପଦ କଟିଯାଏ। ତେଣୁ କେହି ଏଇଥିରେ ହେଳା ଜମା କରନି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ତେଣୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରନି କେହି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କର। ସୁଦାମା ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ କହିଲେ ହରି ସ୍ମୃତି ସର୍ବ ବିପଦ ବିମୋକ୍ଷଣମ୍, କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ, ଦିନ ଜଣଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଦିନ ଜନେ ସେବା କର, ଦିନ ଜନେ ଦୟା କର, ପର ଉପକାର କର। ଦିନ ଜନେ ଦୟା କର, ପର ଉପକାର କର। মোহ মায়া করি দূর, হরি পাদে চিত্ত ধর। মোহ মায়া করি দূর, হরি পাদে চিত্ত ধর। ইহা ভক্তি কর্ম যোগ, ইহা ভক্তি কর্ম যোগ। সর্বজ্ঞান সার। হরি ভজন কর, হরি যে তোমার। হরি ভজন কর, হরি যে তোমার। କହିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମରହ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନ କଥା କହ, ହରିଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇକି ହରିଙ୍କି ପ୍ରସନ୍ନ କର। ସଂସାରର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋହ ମାୟା, ତା ପ୍ରତି ବେଶୀ ମମତା ନ ନେଇକି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ନିଜର, ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମ ନିଜର, ତାଙ୍କଠାରେ ମନ ଲଗା, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କର। ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ସେ ରଖନ୍ତୁ ପଛକେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଉ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ସବୁବେଳେ ହେଉଥାଉ। ଏତିକି ପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହରି ଭଜନ କର, ହରି ଯେ ତୁମାର। ହରି ଭଜନ କର, ହରି ଯେ ତୁମାର। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସୁଦାମା ଆଜି ବି ଭିକ୍ଷାଟନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାରେ କିଛି ମିଳିନି। ବହୁତ ଦିନ ଆଜି ବହୁତ ଦୂର ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଲୋକମାନେ, ମହାରାଜାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆଜି ଟିକେ ଭିକ୍ଷ ମିଳିଛି। 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ନେଇନି ଘରକୁ, ପିଲାମାନେ ଉପାସରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ ଘର ଆଉ କେତେ ଦୂର ଅଛି, ଯାଏ ସୁମତି ମୋର କଣ ଗୋସାଇଁ କରିବ ଠିକ ସେଠି। କହିଲେ, ଏଇ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆଜି କିଛି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସୁଦାମାଙ୍କୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମିଳିନଥିଲା। ନାରାୟଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁଦାମା ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାୟନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୁଦାମା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ଗାୟନ କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ କି ମୋ ମିତ୍ରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶରେ ସୁଦାମାଙ୍କର ଗୃହରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ସୁମତି ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଭିକ୍ଷାଟନ କରିବାକୁ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ମଣି ଅଛି, ଝୋଲା ମଣି, ଭିକ୍ଷା ମଣି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବତୀ ଭିକ୍ଷାମ୍ ଦେହି, ଭଗବତୀ ଭିକ୍ଷାମ୍ ଦେହି। କିଏ ଅଛ ଟିକେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ।
ସୁଦାମା ତ ଘରେ ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁମତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ପରଦା ଖୋଲ, କିଏ ଅଛ ଟିକେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ପରଦା ଖୋଲ, କିଏ ଅଛ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ମା ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ସୁମତି ଆସିଲେ, ଆଉ ସୁମତି କହିଲେ କି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ଘରେ ଆମର ତମକୁ ଦବା ଭଳି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସୁମତି କି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କହିଲେ କି ମା, ତମର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାନାଥଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର। ତେଣୁ ତମେ ଥରେ କହ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହ ସେ ଦ୍ୱାରକା ଯାଆନ୍ତୁ, ତମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସୁଦାମା ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସୁମତି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖିଆପିଆ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ନେହରେ ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆରେ ସୁମତି, ଏ ସୁମତି, ଆଜି ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଠି କଥା ଚାଲିଥିଲା। ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଭଲ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଅ ଦିଅ ନିଅ। ଆରେ କଣ କରୁଛ ଭିତରେ? ସୁମତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ହଁ ହଉ ହଉ, ରଖିଲ। ପାଣି ଢାଳିଟେ ଆଣ। ଓହୋ, ବହୁତ ଦୂର ଆଜି ପଳେଇଥିଲି। ଆଗ ଟିକେ ନେଇଯା, ପିଲା ପାଇଁ କଣ ଦିଟା ଟିକେ ରାନ୍ଧି ଦିଅ, ମତେ ବି ଦିଟା ଟିକେ ଦିଅ। ଆସ ମୁଁ ଟିକେ ବସିଛି। ଓ ହରି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ସୁମତି ସ୍ନେହରେ ପାଖରେ ବସିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କୁଆଡେ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ବାଲ୍ୟ ସଖା ବୋଲି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ସୁଦାମାଙ୍କର ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କିଏ ତମେ କହିଲା ଆଜି ସେ କଥା? ଆଗରୁ ତ କେବେ କହୁନଥିଲ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ଆଜି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷୁକ ଆମ ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ମତେ କହିଗଲେ କି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସଖା। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଡ଼େ ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏମିତି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷାଟନ କରିବା କଣ ଦରକାର? ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ତାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି? ଆରେ ସୁମତି, ପିଲାଦିନେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସାଥୀ ହେଇକି ଗୁରୁକୁଳରେ ପଢୁଥିଲୁ। ସେ ତ ଏବେ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା। ସେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ସେ କଣ ମତେ ମନେ ଥିବ ତାଙ୍କର? କୃଷ୍ଣ जेबे तुम्भ बाल्य बंधु, कृष्ण जेबे तुम बाल्य बंधु, द्वारकाधिपति कृपा सिंधु, द्वारकाधिपति कृपा सिंधु, तांक पासे किंपा सुहरि न कर, दुख हरिबे से दिन बंधु हे, प्राणेश दुख हरिबे से दीना बंधु, दुख हरिबे से दीना बंधु। ଆଜି ସ୍ନେହରେ ସୁମତି ବୁଝଉଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃପା ସାଗର, ତେବେ ତମେ ଆଉ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିକି ଭିକ୍ଷାଟନ କରିବା କଣ ଦରକାର? ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଯାଇକି ନିଜର ଗୁହାରି ନ କରୁଛ? ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସଖାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷ ମାଗିବା ପାଇଁ?
ନା ମୁଁ ମନ ମାନୁନି। कहन्ति सुदामा सुन गो सुमति श्रीकृष्ण मो बाल्य सखा कहन्ति सुदामा सुन गो सुमति श्रीकृष्ण मो बाल्य सखा अकिंचन धन मो पराण धन अकिंचन धन मो भगत हाथे से बिका भगत हाथे से बिका गुरुकुले आम्भे एक संगरे गुरुकुले आम्भे एक संगरे विद्या शिक्षा कलु नाना रंगरे गुरुकुले आम्भे एक संगरे विद्या शिक्षा कलु नाना रंगरे गुरुकुले आम्भे एक संगरे आमे एक साथरे गुरुकुल रे विद्या अध्ययन करिथिलु किंतु से राजा हेले आ मु गरीब हेले से हेले राजन मुझे ही निमान ए मोहर कर्म फल से हेले राजन मुझे ही निमान ए मोहर कर्म फल तांक श्रीवदन दर्शने मन तांक श्रीवदन दर्शने मन तांक श्रीवदन दर्शने मन तांक श्रीवदन दर्शने मन निरते हुए व्याकुल निरते हुए व्याकुल तांक बिना केबा अमर तांक बिना केबा फेड़ीब संसार बंधन घोर तांक बिना केबा फेरिब संसार बंधन घोर तांक बिना केबा सुदामा निजर पत्नी सुमति की अनेक प्रकार बुझौछन ମୋର ମନରେ ବି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ସଖା ଗୁଟିକେ ଦେଖିବି କଣ किंतु କରିବି? सुमति तमे चिंता करनी ये भगवानंकर आम प्रति वरदान ठाकुर आमको जो गरीब करैछन्ते ना से गरीब बंधु दीन बंधु आम मानक पालन करबा पई से मते गरीब करछन्ते तेणु तमे मनरे चिंता करनी धनर आशा त्याग कर आम घरे गंगा जल अछि तुलसी अछि निर्माल्य अछि भगवानंकर नाम अछि आमे से निर्माल्य तुलसी की ग्रहण करके जीवन बीते देवा राम कृष्ण हरि मदन गोपाल नामामृत गेनी मुखे गो राम कृष्ण हरि मदन गोपाल नामामृत घेनी मुखे गो दीवानी शिवजी प्रेमे जीवा मजी दीवानी शिवाजी प्रेमे जीवा मजी जीवानी शिवजी प्रेमे जीवा मजी दीवानी शिवाजी प्रेमे जीवा मजी काल बिताइबा सुखे गो काल बिताइबा सुखे क्षुधा बाधा न लागिब क्षुधा बाधा न लागिब आंब सिरे हरि कृपा थिब क्षुधा बाधा
ଚିନ୍ତା କରନି ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ସଂସାର ଧନ ସବୁ ଅସତ ସେ କିଛି ରହିବନି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇ ଏ ଅକ୍ଲେଶରେ ଆମ ସଂସାର ଏ ଦୁଃଖ ଆମର ଦୂର ହେଇଯିବ ଆହା ସୁଦାମାଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଝର ଝର ଅଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିକି ପତ୍ନୀ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଭକ୍ତ ସୁଦାମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମେ ପୁଲକିତ ଶରୀର ହେଲେ ସାତ୍ವಿକେ ଯାଅ ଶ୍ରୀ ହରି পুলকিত রোম নয়ন বহে ধার বাক্য স্ফুরই বদন গাত্র ধরে অপার কৃষ্ণଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିକି ସୁଦାମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରିନି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ସୁମତି କାହିଁକି ଏମିତି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛି ସୁମତି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କେତେବେଳେ ଅଝଟ କରେନି ଆଜି କାହିଁକି ଅଝଟ କରୁଛି କହୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଲାଗୁଛି ଦ୍ୱାରକାନାଥଙ୍କର କୃପା ହେଇଛି ସେଇ ବଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ସେ ଦ୍ୱାରକାନାଥ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏଇ ନଟକଟା ଆଉ କିଏ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁମତି ମନରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କଣ ଅଛି ମନେ ଭାବେ ବିପ୍ର ସୁମତି କଲା ମୋପକାର ମନେ ଭାବେ ବିପ୍ର ସୁମତି କଲା ମୋପକାର ତାର ବୋଲେ ଆଜି ଦେଖିବି নয়নে চক্রধর তার বলে আজি দেখিবি নয়নে চক্রধর ସୁଦାମା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ସୁମତି ମୋ ଉପରେ ବଡ କୃପା କଲା ହଁ ସୁମତି ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଆଜି ମତେ ବଡ଼ କୃପା କଲ ଶହେ